ating paaralan. Masigla, makulay, puno ng buhay. Pero minsan, ganito rin ang ating iniiwan. Every day, trash is left behind in classroom, hallways, and even after big events like intrams. All enjoy entrance, the fun, the games, the excitement. But true school spirit means respecting our space, but cleaning up after ourselves. That is why ClayGo, or Clean As You Go, should always be part of every student's habit. Even after intrams, the trash left behind doubles or even triples. The question is, who cleans it all? So, we are here with one of the cleaners of sports complex after intrams, and so manang budlay man ang pagpanilo after intrams, especially kay damo estudyante bala. Damo man kamogapan nila. Thank you again. Sa simpleng paraan ng ClayGo, nababawasan ang bigat ng trabaho ng ating mga tagalinis. Maliit man ito, malaki ang maitutulong. Did you know that Filipinos produce about 40,000 of waste every day? Imagine how much we could reduce if we all practice proper segregation. Tamang pagtatapon lang, biodegradable, non-biodegradable, at recyclable. Maliit na hakbang, pero malaking tulong sa ating kalikasan. ClayGo, Clean As You Go, is more than just a rule. It is a sign of respect for others and for our community. So, I am here with Alvi. Tita Alvi. And Tita Alvi, since, di ba, ang diriga kadto mga students for snacks, ano man ba mo about sa cleanliness? Sa nakita ko is sa akong reality nakita wala sila self-discipline. Kung paris na bala dapat although nga may obligasyon kami nga limpiwan kay amon na area pero as a part of the school dapat especially sa mga estudyante dapat may ara sila self-discipline nga before sila maglakat may ara sila nga tawag bala nga clean as you go bala para sa cleanliness sa environment pa. Kaya isa man na sa environment naton nga ang cleanliness is sa health naton bala na tapos namin iyalan tahon ang palibot kung limpyo ang atmosphere peace of mind ala sa aton kabuhi as a student or as magbaligya sa kantin. Thank you, good tita. And when we do our part, change begins. Cleanliness is not the job of one. It is the responsibility of everyone. So, I am here with Tita Lona. So, Tita Lona, pila ka na gani ka years diri sa STVAP? 7 years. So, 7 years. So, sa 7 years nga na, Tita, ano ka budlay ang mag-maintain sa cleanliness sa STVAP building since damo student? Sa budlay gid kay kung kisa ang mga estudyante daan kung kisa di ka pang himos ang ilang mga basura so budlay gid siya pero kung sama-tamat na kuman na na maintain ko man siya nga maghapos ang akong mga ubos. So, sa sitwasyon subong tita sa eskwelahan, ano man notice mo sa pagkatinlo sa eskwelahan subong tita? So sa na-notice ko sa katinloon sang eskwelahan daw gid nga mahigko. So kinahanglan gid sang pagdisiplina sa pag-remind sa mga estudyante nga dapat ilang mga sagbot ibutang gid nila sa basurahan. Cleanliness defines who we are. By practicing ClayGo, Proper segregation, And responsibility, We build respect. discipline, and pride as one school community. kung hindi tayo, sino? Kung hindi ngayon, kailan? Cleanliness Cleanliness. cleanliness. Cleanliness, cleanliness. Cleanliness cleanliness starts with us.